পৌষ সংক্রান্তি শেষে ডুমুর মেলায় এসডিএম নেতৃত্বে প্রশাসন, এসএইচজি ও সমাজসেবীদের যৌথ পরিষ্কার অভিযানে পরিবেশ দূষণমুক্ত। গত ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী ডুমুর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলা শেষে বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীর সমাগমের কারণে মেলা প্রাঙ্গণ ও আশপাশের এলাকায় প্রচুর আবর্জনা জমে যায়। পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে প্রশাসনের উদ্যোগে দ্রুত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ হাতে নেওয়া হয়। আজ সকাল আনুমানিক ৭টা নাগাদ ডুমুর মেলা প্রাঙ্গণে এক বৃহৎ পরিষ্কার অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন করবুক মহকুমার এসডিএম শ্যামাচরণ জমাতিয়া। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এসডিএম স্টপের আধিকারিকরা, বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী, এসএইচজি এর সদস্যরা, স্থানীয় সমাজসেবী সংগঠন এবং তিপ্রা মথা দলের সমাজসেবী বিশাল দেববর্মা সহ আরও অনেকে। সকলে মিলিতভাবে মেলা প্রাঙ্গণ, রাস্তার দুপাশ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জমে থাকা প্লাস্টিক, খাবারের উচ্ছিষ্ট, কাগজ ও অন্যান্য বর্জ্য সংগ্রহ করেন। এসডিএম শ্যামাচরণ জমাতিয়া জানান, মেলার আনন্দের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষা করাও আমাদের সমান দায়িত্ব। ভবিষ্যতে এমন বড় উৎসব ও মেলার পর নিয়মিত পরিষ্কার অভিযান চালানো হবে, যাতে প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকে। সমাজসেবী বিশাল দেববর্মাও সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শুধু প্রশাসনের কাজ নয়, এটি সকল নাগরিকের সম্মিলিত দায়িত্ব। এই যৌথ উদ্যোগে ডুমুর মেলা এলাকা আবারও পরিষ্কার ও পরিবেশ বান্ধব হয়ে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসন ও সমাজসেবীদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। খবর প্রতিবেদন হেডলাইন্স টুডে। लोकल एसएसजी बुरी बदल अफिसार मेला निजे सुकुक मानी मनो साफ सुथरा खालेखा साफ सुथरा खाई जों दल साथि खाले मानी आनंद माखा तब जों पाइर मालिया पाइर किन्तु जों पाइरनाय ओंखे बाद बाकिनो के ब्लग रक माखैनाय थांनाय बोसोराव जों तागनिके पालपालके खायमालिया आइनि बाङै ताक्लाय पालपालके खालेखा ताक्लाय जों जात्रि सेट मानिबो जुदा स्टाइल के रखा 5टा जागा लोकेशन और कताल जिनिस माने बिसिङाव लाइट कैसे दं हाई मास लाइट और बरक जरा और नागरिक सामान्य बरक लाइट जों दंख तकलाय अनेक कष्ट के एसडीएम ऑफिस ने साथारै बीएसएनएल नि टावर तबै रफैका अमतेर दं थांसिनाय तकलाय जों याखाय गोबां रखा जात्रि सेट नंके जों तीन बायके क्लाइका आइगिन हाइके पलिथिन बायखालिया जात्रिनि सुबिदानि बाङै जों आरो नफिथिंगा नाव बलतलाव के हैंगिंग ब्रिज गानाव आयं मायं कुकुर गाना तै हस्पिटाल थांमानि लामाव जों खायखा लगे लगे जों ताक्लाय से कारक बर'नि चेष्टा खायखा जाते जात्रि रक तैसा आरामके तंमाना तैखने किन्तु आब्रखे जे बरफ बांमानि हायनो बरफ जार सतर किलांलै बां खुलंहैबो मालिया गोसखां बोसोराव ते साथाजोगनाय ओंखे ताक्लाय जोंनि अरनिति थामुनि बुरै बदल रखिसोमो सुबाखा जुदा जुदा बोसोरनि हायनो ताक्लायबो जों साफ सुथरा याग्रखा ताक्लाय गायनिरावबो जागा सेबै बेलायनाय थुजागात लांजाखा इनके ताक्लाय जे याप्रि नाजाक माने अमु गोसखां बोसोरावबो जों नुलायनाय फैसा काहाके खालायनाय मटर स्टेन्डआव जोंनि भिआइपि कार पार्किंआव गारि गोसां खिसिं माने अबावबो नरखा हाइड्र प्रजेक्टआवबो अनेक चेष्टा खाय नरजाखा इनके ताक हस्पिटाल गोजान रुकजाखा और जागायाव जों सारायनि बाङै हस्टेल थांगानि थांमाने अब रुक दङ माने परे बराव रन सिनेमा हल गोसा बहुत बांला हाइके थांमाने अब रुक जानाय ताक्लाय साफ सुथरा खामानि परे खालि तैसा ग्राउन्डआव जागा बांनाय ग्राउन्ड जागा बांखांखे जात्रियाव तैसा आनन्दके दंफैमानाय आइनि बाङैनो ताक्लाय जेमन जेरखम साथाब जागो गोसखां बोसोरावबो लकाल पाब्लिक समाज सेवक तै अफिसियेल लाइन डिपार्टमेन्टनि अफिसार तै जुदा जुदा चेनेल थानाय जे प्रेस मिडिया पार्सन साथार थांखे गोसखां बोसोर जों फैसा काहाके नुनाय बेलायखे धन्यबाद जतनि खुलुमबाय।